So ayan guys, nilagyan na natin ng mini fan guys yung inverter natin. Sobrang liit guys, 220 watts lang guys. Car inverter guys. Ito yung solar ko guys, oh. 12.5 lang ang kuan pa. Umuulan kasi dito sa amin guys. Guys, try natin tong kuan mini inverter ko guys. Ilagyan ko lang ng mini fan para hindi siya iinit. Pwede siya gamitin 24 oras guys. So yan guys, tap na natin dito sa negative, tapos positive. Yan guys, sumandar na guys, oh. Yan guys, oh. Para hindi siya uminit kagad guys. Try natin mag-charge guys. Walang gamit na kuryente to guys, galing talaga to sa solar guys. Maliit pa nga itong battery ko guys, oh. 5 amperes lang yan guys. Yan, oh, 5 amperes. Tapos pero bibilang ko pa yan na malaki guys, yung mataas talaga, yung 25 amperes, para 24 oras na siya guys nagagamit. Yan guys, ayos talaga yung ginawa ko guys na mini fan sa inverter. So try natin guys mag-charge. Ito yung charger niya guys. Ito yung wire, oh. Sabihin nyo na galing sa kuan. So ayan guys, mag-charge tayo. So ayan guys. Yun guys, nag-charge na siya guys. Kung meron kayo nito guys, maganda guys. Kasi hindi na kami mahirapan kahit umuulan man siya. O wala, brand out sa inyo guys, umuulan pa. Pwede pa rin kayong mag-charge nito guys pag mayroong kayong solar. Yan guys, ako lang nagkuha nito guys, gawa. Small setup lang to kasi wala pang budget pambili guys. 2 bars pa lang siya guys, so kasi umuulan kasi dito guys. Pero pwede ka pa rin mag-charge na cellphone guys. So ayun guys, dito na lang tayo. Bye bye.